अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आप हमारे इस चैनल में अपने किसी भी सवाल का जवाब, हमारी इल्मी रहनुमाई जैसे शादी कब होगी, औलाद से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे जैसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमें कमेंट में अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में पैदा हुए अपने सवाल के साथ कमेंट कर दें। हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपके पास ये सारी मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा 1 से 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल कमेंट कर दें और इसका जवाब हम आपको दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नहायत एहतराम से आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल आस्ट्रो हीलर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपका अपना आस्ट्रो हीलर एम शहजाद हाज़िर है। मेरे आज की वीडियो का मौजू है, क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन पाएंगे। इस सिलसिले में मैं आज आपके सामने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ज़ायचा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि आज कल इलेक्शन का दौर है, मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपके इल्म के मुताबिक वज़ीर आज़म कौन बनेगा। आज मैं इसके जवाब के लिए मियां शहबाज शरीफ का ज़ायचा पेश करूँगा, जिसमें मैं जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा कि इस सवाल का जवाब क्या बनता है। इनके ज़ायचा की तफसील कुछ ये है। इनकी तारीख़ पैदाइश 23/9/1952 है और दोपहर 11 बजे का वक़्त है। इनका ताले बुर्ज अकरब है, लकी नंबर 9 बनता है और कमरी बुर्ज सरतान है। इनके ज़ायचे में लकी रंग सुरख, लकी पत्थर मरजान और लकी रंग सुरख बनता है और इनका बुर्ज अकरब है। ताले बुर्ज अकरब वाले लोग हिम्मत ना हारने वाले, मुस्तकिल मिजाज, ज़िद्दी, साबित कदम, बदला लेने वाले, उल्टी हुई बाजी को पलटने वाले, हौसला मंद, सख्तगीर और गर्म मिजाज होते हैं। ये किसी को माफ़ नहीं करते, अड़ियल होते हैं। ये सब कुछ हासिल करने के ख्वाहिशमंद, जज्बाती, शिद्दत पसंद, गहरे और आलदाराना तरीक़ों से काम करते हैं। जब कोई टारगेट मुकर्रर कर लेते हैं तो फिर हर कीमत पर उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत और दुश्मनी के मामला में शिद्दत पसंद होते हैं। अकरब को सेक्सी बुर्ज कहा जाता है। ये लोग सेक्स की बहुत ख्वाहिश रखते हैं, एक से ज़्यादा शादी और माशके रखते हैं। ये कभी अपने दुश्मन पर खुलकर और सामने आकर वार नहीं करते हैं। इनके दुश्मन अमूमन बेखबरी में हमले का शिकार होते हैं। पहला घर इनका ताले बुर्ज अकरब है। इसका मालिक मरीख खाना 10 में है, जो कि इक़्तिदार का अस्तारा है। मैं बहुत अच्छी पोजीशन में है। ऐसे लोग सियासत में आकर एक कामयाब सियासतदान बनते हैं और इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं। दिलेर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, हक बात अगले के मुंह पर कह देते हैं। दूसरा खाना इंसान की माली हालत और मालो दौलत को ज़ाहिर करता है। इसमें बुर्ज कोस्तलू है। इसका मालिक खाना 6 में है, उल्टा है। इनके लिए वैसे खुशी है। ऐसे लोग मुँह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं। वालिदैन की विरासत भी मिलती है और ख़ुद भी बहुत कमाते हैं, क्योंकि माल का सितारा दुश्मन के खाने में उल्टा है। इसलिए ये ज़राए आमदन में जायज़ नाजायज़ नहीं देखते। बस इनको कमाने से गर्ज होती है, चाहे जैसा भी माल आए बस आना चाहिए। तीसरा खाना और चौथा खाना। तीसरा खाना बहन भाइयों और इज़्ज़त क़रीब को ज़ाहिर करता है। चौथा खाना ख़ानदान और वालदा को ज़ाहिर करता है। इन दोनों खानों का मालिक ज़ोहर खाना 12 में शरफ़ में है। ये विरासत के मामला में इनकी पोजीशन को कमज़ोर करता है। ऐसे लोग सारी ज़िंदगी बाप और भाई के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं, पर मजबूर होते हैं और इख्तिलाफ़ात की ज़रूरत नहीं करते। अक्सर ख़ानदानी साजिशों का शिकार भी होते हैं। पाँचवा खाना इल्म, अक़ल और औलाद को ज़ाहिर करता है। इसमें रास है और इस खाना का मालिक मुश्तरी खाना 6 में उल्टा है। रास का यहाँ आना इनको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाता है और बेहतरीन याददाश्त भी देता है। औलाद की खुशियाँ भी मिलती हैं। औलाद को किसी आला मुकाम पर देखते हैं, मगर रोमांस पसंद भी होते हैं और वो भी ज़बरदस्ती के कायल। खाना 6
یہ کھانا ملازمت، صحت اور دشمنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کھانا میں مشتری الٹا ہے اور اس خانہ کا مالک مریخ 10 خانہ میں ہے۔ یہ انتھک محنت کرنے اور اپنے دن کے پکی ہونے کی علامت ہے، مگر یہ کسی کے زیر سایہ ملازمت نہیں کر سکتے اور اپنے دشمنوں پر حاوی رہتے ہیں۔ خانہ 7 یہ بیوی اور شراکت داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس خانہ کا مالک زہرہ 11 خانہ میں الٹا ہے۔ یہ ان کو حسن پسند اور ایک سے زائد شادیاں کرنے والا بناتا ہے اور مضبوط جنسی اقدار کا مالک بھی بناتا ہے۔ اس طرح ہر خانے کی علیحدہ منصوبات ہیں۔ سارے خانوں کی تفصیل لکھے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ اب میں صرف یہاں 2 مختصر اور خانوں کی تفصیل بیان کروں گا، وہ یہ ہے۔ خانہ 10 یہ اقتدار، مرتبہ اور عروج اور کیریئر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں مریخ بہت اچھی حالت میں ہے اور خانہ کا مالک 10 کا مالک 11 گھر میں ہے، لہٰذا کم تعلیم کے باوجود ان کا کیریئر، ان کی شہرت، ان کی کارکردگی ہمیشہ نمایاں رہی اور ان کو 3 دفعہ وزارت اعلیٰ ملی۔ اب شاید وزارت عظمیٰ بھی مل جائے، مگر تب جب مریخ یعنی فوج ان کا ساتھ دے، اور شاید یہ ممکن نہ ہو، یہ وقت بتائے گا۔ خانہ 11 یہ خانہ دوستی، امیدوں اور خواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں 4 ستارے ہیں، زہرہ الٹا ہے، شمس، عطارد اور کیت ہیں۔ ایسے لوگوں کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور بڑے اچھے خاندان میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہترین کاروباری شخصیت کے مالک انسان ہیں اور لوگوں سے کام لینا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے 8 خانہ میں قمر ہے اور 12 خانہ میں زحل شرم میں ہے۔ یہ ان کی صحت کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے دن کا پکا ضدی بناتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو محنتی بھی بناتا ہے۔ جس کام کی ٹھان لیں اس کو کر کے چھوڑتے ہیں، کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جون جولائی 2018 اور میاں محمد شہباز شریف۔ اب میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کے جون جولائی کے ستاروں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مزے کی بات، ان کا حریف عمران خان بھی عقرب ہے اور یہ عقرب سے ان کا مقابلہ خوب جم کر ہوگا۔ ان کی کئی قدریں مشترک ہیں، یہ ایک دوسرے کی چالوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کا اس وقت مشتری تالے میں 10 جولائی تک الٹا ہے، اس لیے ان سے کسی غلط فیصلہ سرزد ہونے کا امکان ہے، اور زحل ان کے خانہ 10 میں 6 ستمبر تک الٹا ہے۔ یہ باعث اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 27 جون تا 27 اگست مریخ ان کے 4 خانہ میں الٹا ہے، جو کہ پیدائشی مریخ سے مقابلے کی نظر بنا رہا ہے۔ یہ خاندانی اختلافات اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا رکھتے ہیں۔ اگر ان کو کھیلنے کا موقع دیا جائے تو یہ بہت اچھا رزلٹ دیں گے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے نتیجہ بھی ان کے خلاف جانے کا امکان ہے، کیونکہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ ہمارے اندازے کے مطابق الیکشن مقررہ وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ میاں صاحب کے حق میں بہت اچھا ہوگا، کیونکہ 17 نومبر کے بعد ان کے حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ میرا ان کو علمی مشورہ ہے کہ یہ کوئی روحانی سہارا تلاش کریں اور بروز سوموار چاول کا صدقہ کریں تو ان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ واللہ علم بالصواب۔ نوٹ: میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں خالصتاً اپنے علم کی بنیاد پر پیشن گوئی کر رہا ہوں، جو کہ درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، اور نہ ہی میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا اپنا آسٹرو ہیلر ایم شہزاد۔